पुलिसनि साख्रापंग देरारजा गोबां मारिनि सिदि बफां बिलोनिया हांखनि राजनगर पियारबारि थानानि मनाय पाथर हेतालिया वांचेराते कमलाकांत पाराव साख्रुप लेखा देरारजा सिदिबारि हयजाकक तमनारक सवै कक्तिसानो आजुक दामरे जारानि सिमि बिलोनिया हांखनि पुलिस ताफां अभिजित दासनि तुजमुंगो साख्रुपंग लेखा सीआरपीएफ आबगारि बेदेकते 43 नंबर आरि मरकनाय ब्रिन्दियारक नखबे बलं बेदेकनि कर्मिर साख्रुपंगनि उला मनाय पाथर हेतालिया वांचेराते कमलाकांत पारानि बलंको थुगो मानलेखा सिदिबारि नायतुगुइ 32,000 सिदि बफां देरारजा पुलिस रायदा जायखे सिदिबारिनि बुग्राना नायतुग थानिओ सेंसाखा अबहाय साख्रुपंग बुसखां सालाबो जारि तंगाना हनै साखा राजनगर पियारबारि थानानि उर्षि रतन रवि दास আজকে আমাদের পিয়ারবাড়ি থানা আমাদের এসডিপি বিলিনিয়া স্যারের নেতৃত্বে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট 43 বিএসএফ এবং 124 বিএনসিআরপিএফ এর যৌথ উদ্যোগে আমরা হেতালিয়া কমলা পাথর এবং ওয়াংছড়া এলাকাতে আমরা টোটাল 11টা প্লটের মধ্যে 32,000 প্রিমেচিউর গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি ঘটনাস্থলে।